ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା ତାହା ଲେଖିକିରି ରଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେବି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ କହିବି। ଏ କଥା ମୁଁ କରିଛି କାହିଁକି ନା କାଳେ ଭୁଲିଯିବି, ବୟସ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, କାଳେ ଭୁଲିଗଲେ ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଯିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଯାହା କହିବା କଥା ମୋର। ସେଟା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ କହୁଥିବେ ଏବଂ ବୁଝୁଥିବେ, ସେଇ ଭାଷା ଶାସନର ଭାଷା ହେବ। ଉଚିତ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେଟା ଉଚିତ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେଇଟା କରିବାଟା ଗୋଟେ ଡିଜାୟାରେବୁଲ, ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, ଏଥିରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବନି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଭାଷାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ସେଇଟା ଯଦି ଶାସନର ଭାଷା ହବ, ତାହେଲେ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ହୁଏତ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ଭାଷା ହବ ନାହିଁ, ତାହାର ଏକ ପରିମାର୍ଜିତ ଫର୍ମଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ହେବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ଏହା ଫଳରେ ଭାଷା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ତାମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ପରିମାର୍ଜିତ କରିଦେବାକୁ ହବ ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଚଳିତ ଏବଂ କିଛି ଅନୁସାରେ ସାଧୁ ଭାଷାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷାଟା ମୋ ମନରେ ଅଛି। ମାନେ ପୁରା ଚଳିତ ଭାଷାଟା ଶାସନର ଭାଷା ନହେଲେ ବି ପୁରା ସାଧୁ ଭାଷାଟା ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ତାହେଲେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି, ଡିକ୍ସନାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଯେମିତି ନ ଉଠେ, ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଭାଷା ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ବୁଝୁଥିବେ, ଆଉ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ଲୋକ କହି ବି ପାରୁଥିବେ। କହିବା ଅପେକ୍ଷା କହିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଦେଶର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀଟା ଚଳିତ ଭାଷା, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ପରିମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କରଣ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ। ଆଉ ସେ ହିନ୍ଦୀଟା ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀ ହେଲା ଚଳିତ ଭାଷାଟା ନ ହେଇକିରି, ସେମିତି ଏକଦମ କଲୋକିଆଲ ଚଳିତ ଭାଷାରେ ହୁଏତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିକିରି ଯୋଉ ଭାଷାଟା ହବ ସେଇ ଭାଷାଟା ହିଁ ଶାସନର ଭାଷା ହବ। ଏଥିରେ ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଧର ଜଣେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଉ ବିଷୟରେ? ଏଇ ଯୋଉ ଚଳିତ ଭାଷା ନା ଚଳିତ ଭାଷାର ଗୋଟେ ପରିମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କରଣ, ଏଇଟାରେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବ। କାରଣ କେତେ ସଂସ୍କରଣ ହବ, କେତେ ଦୂର ହବ, କ'ଣ ଏଇଟାରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏମିତି ଭାଷା ହବ ଧର ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଲୋକ ବୁଝୁଥିବେ। ଲୋକ ହୁଏତ ସେଇଟା ନ କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଥିବେ, କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ତ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହୁଏତ ଲୋକ ନ କହିପାରନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ୟାର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ ଅବଜରଭେସନ ପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନର ଭାଷା ହବ। ଏଇଟାରେ କିଛି ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ନାହିଁ, କି ଏଥିରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ମୋଟେ ନୁହଁ। ୟାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ ଜିନିଷ। ଯେମିତିକା ଏଇ ଧରନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଦ ରେଲେଭାନ୍ସ ଅଫ ଗାନ୍ଧିଆନ ଅର ମାର୍କସିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଇନ୍ ଟୁଡେଜ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଆମେ କହିବା, ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରେଲେଭାନ୍ସ ଅଫ ଗାନ୍ଧିଆନ ଅର ମାର୍କସିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଇନ୍ ଟୁଡେଜ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଯିଏ ଏଇଟା କହିବ ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମାନେ ହୁଏତ ଗାନ୍ଧିଆନ ଥଟ୍ କି ମାର୍କସିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଯାହା ହଉ ପଛକେ, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ୟାର ରେଲେଭାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରେଲେଭାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନଟା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛେ ସେଥିରେ ଅପସନ କିଛି ନାହିଁ। ରେଲେଭାନ୍ସ କ'ଣ, ଆମ ଭାଷାଟା, ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷାଟା କହୁଛେ ଆଉ ବୁଝୁଛେ, ସେଇ ଭାଷାଟା ସରକାରୀ ଭାଷା ହବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି
ऑप्शन किसी ना जुक्ति करवा दरकार ना यहाँ गोटे स्वयं सिद्ध कथा स्वयं सिद्ध बाय स्वयं सिद्ध मुझे कौन बुझुची जे एथिरे किसी डिस्प्यूट ना कंट्रोवर्सी ना तेणु यहाँ को डिस्कस करवा अर्थ आमे आमे भावुचे ना यहाँ गोटे कंट्रोवर्शियल जिनस तेणु या जस्टिफाई करवा दरकार मोटे दरकार नहीं। अच्छा आम कथा छाड़ी दिंतु अन्य कथा सब छाड़ी दिंतु माने आग कथा आम कथा ना आग कथा छाड़ी दिंतु 2018 मसीह ओडिया ओडिशा रे शासन भाषा हेबो बोली आईन हो जाइछे किंतु एबे भी यह कार्यकारी होई पार नहीं कि केते कि किछि अंश रहिछि कि न रहिछि कि केते कम केते अंश रहिछि त मु जानि नहीं किंतु समस्त जहाँ कहउछन्ती यह प्राय होई नाही। अच्छा एटा समस्या हला कोन हम एटा समस्या हला एटा गोटे अद्भुत समस्या सरकार जो आईन करुछन्ती ताको निजे लागू करूनांती एटा गोटे माने गोटे आश्चर्यजनक कथा जदि सरकार ये न करिवे जो आईनटा सरकार करुछन्ती जदि से सेटा माने लागू न करिवे ताले के लागू करिवो निज आईन को लागू करवा सरकार कर्तव्य सरकार आपण जा कहते निहाती इम्पोर्टेंट कर्तव्य। अच्छा हाँ आईन जदि सरकार लागू न करिवे ताहले आ कहा पई आ ताहले किए सेटा करिवो या कहार दायित्व दायित्व विषय आ गोटे कथा कहबो चाहूची गोटे कथा कहि सारछि जे जो सरकार जो नियम निजे करिसंती से नियम टाको लागू करवा सरकार दायित्व एथे ताला जदि समान जदि भाबुचंती एटा ताको दायित्व नुह कि सरकार जदि कहबे एटा हमर दायित्व नुह ताहले आईनटा लागू आईनटा प्रथम आईनटा तैयारी होला काहे तेणु सरकार आईन करिसंती एवं सरकार ताको लागू करवा तांकर एटा गोटे निहाती गुरुत्वपूर्ण निहाती इम्पोर्टेंट कर्तव्य दायित्व सरकार दायित्व विषय आ गोटे कथा कहबो चाहूची एटा केवल आईनगत कर्तव्य नुह माने लीगल ड्यूटी नुह यह एक नैतिक कर्तव्य कारण जो भाषा साधारण लोक बुझा कष्ट हो शासन चलवा अर्थ शासन और लोक मध्य बाधा सृष्टि कर जदि महात्मा गांधी को उदाहरण मुझे दौचे महात्मा गांधी इंग्रेजी गुजराती हिंदी इत्यादि भल कर जानी इंग्रेजी भल कर जानी वकिल तो कौ भाषा करते से भल कर इंग्रेजी जानी किंतु हिंदुस्तानी को राजभाषा करने कहीं चाहिए कहीं ना से कहले जे जदि इंग्रेजी आम राजभाषा हम यहाँ कॉलोनियल पॉइंटा गांधीजी नथिला जदि से आम राजभाषा हम ताले कौन हम यही भाषाटा लोक बुझुना तेणु भाषा एवं लोकों मध्य गोटे गोटे बैरियर सृष्टि हम एवं गोटे मिडल मैन बाहर जो मिडल मैन को काम हम जे साधारण जो शासन 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 कौन मान शासन डिसीजन कौन बा ये कौन से गोटे लोकों पाखे पहुँचेवा एवं लोकों कथा शासन पाखे पहुँचेवा गोटे मिडल मैन जोटा कहते हैं गोटे सृष्टि हो आ सब यहाँ जो हुए से हुए कौन साधारण लोक एक्सप्लॉयटेशन हुए जो माने मार्जिनलाइज लोक जो माने गरीब लोक से बेसी प्रॉब्लम आ जो माने यही अवस्था नहांती मार्जिनलाइजेशन अवस्था नहांती कि गरीब नुहंती आ निष्पेषित नुहंती से प्रॉब्लम नहीं कारण से किसी ना किसी करके मैनेज कर लेबे किंतु मिडल मैन जो हम से मिडल मैन सब बेले समाज सबुठ निष्पेषित श्रेणी एवं माने जो टाइप मार्जिनलाइज जहाँ कहते से सब बेले गोटे प्रॉब्लम हम मिडल मैन जोटा सृष्टि हम ताहले यहाँ से प्रॉब्लम हम आउ सरकार सरकार हूँ कि सिविल सोसाइटी हूँ कि सोसाइटी हूँ समस्त मुख्य कर्तव्य हूँ से सेक्शन उन्नति नजर दबा खाली सरकार नुह सरकार एवं स्टेट एवं सिटीजन्स सिविल सोसाइटी समस्त यहाँ हूँ गोटे मूल कर्तव्य से जो सर्वोदय कथा कहे कि समस्त भल जो कथा कहे
सेटार मुख्य माने सेटार इम्पोर्टेंस होची जो माने सबुठु गरीब एवं तल स्तर अच्छा कौन से ना कौन से कारण कि मार्जिनालाइज अच्छा डिप्राइव्ड अच्छा से भल केमती हम सेटा चिंता करने कथा खाली सरकार नुह समस्त। अच्छा तेणु महात्मा गांधी से कहते अच्छा जदि तेणु यहाँ सरकार जो भाषाटा लोके बुझुंट से भाषाटा को शासन भाषा करवा केवल आईनगत कर्तव्य नुह जोटा कि धर गोटे आईन सरकार करदे लागू करवाटा कर्तव्य खाली से नुह यहाँ गोटे मोराल कर्तव्य पर्टिकुलाली जो देश गुड़ाक आम डेमोक्रेटिक देश बोली कहचे से देश में यहाँ सरकार गोटे निहाती गुरुत्वपूर्ण कर्तव्य मोराल कर्तव्य आ कौन कह या कौन कह कि भाषा कह। अच्छा ये आमर ताले दायित्व कौन है मो टॉपिकटा मुझे सरकार दायित्व एवं सरकार कर्तव्य एवं आमर दायित्व सरकार कर्तव्य कथा कहली आमर दायित्व कथा कहूँ आमर मुख्य दायित्व है जदि सरकार ता न कर तेरे सरकार को आम सरकार पाखे ये जिनसा आम पहुँचेवा दरकार है अहिंसा दरकार अहिंसा आंदोलन करवा जहाँकि गणतंत्र सरकार दृष्टि आकर्षण करवा और सरकार चाप पकाइबार गोटे लेजिटिमेट मीन्स यहीटा सुभाष बाबू एवं सहकर्मी माने करि आसुछन्ति सेथिबाई सेमाने आमर धन्यवाद एवं कृतज्ञतार पात्र खाली धन्यवाद न कृतज्ञतार पात्र कारण से जदि सरकार धरतु जोटा करने कथा न कर सरकार पाखे यहाँ पहुँचेबा आप करूना जोटा करने कथा यहाँ पहुँचेबाटा हूँ आमर गोटे सिटीजन हिसाब से आमर यहाँ कर्तव्य जो कर्तव्यटा सुभाष बाबू एवं सहयोगी मैंने वर्ष वर्ष धरी अनेक दिन धरिक करुँच तेणु से आमर कृतज्ञता पात्र बोली से मुझे व्यक्तिगत भाव में ये मुझे व्यक्तिगत भाव में मु सुभाष बाबू आंदोलन को पूर्ण भाव में समर्थन करुँच तेणु तेणु ये दुटा जिन कहली जो टॉपिकटा मोर थिला गोटे हूँ सरकार दायित्व कौन एवं आमर हूँ जदि सरकार सरकार कर्तव्य कौन आदि सरकार कर्तव्यटा न कर आमर दायित्व कौन तेणु मोर धरत आप कहे गोटे गोटे एब्स्ट्राक्ट और मेन थिंग कौन मोर प्रेजेंटेशन रे यहाँ है एतिकी गोटे है जे सरकार दायित्व खाली लीगल नुह यहाँ मोराल आमर सरकार कर्तव्य यहाँ मोराल और लीगल खाली केवल मोराल नुह लीगल नुह मोराल आमर कर्तव्य हूँ सरकार पाखे ये जिनसा पहुँचेगा जदि सरकार न कर माने जो कामटा सुभाष बाबू सहयोगी मैंने अनेक दिन धरी कर गोटे दुटा जिन कहूँ चाहूँ सेटा हूँ मैंने 2 मास तले जुलाई मस हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई एवं न्यू इंडियन एक्सप्रेस 1/7/20 गोटे खबर बाहर था से खबरटा कथा मुझे कहूँ महाराष्ट्र मुझे पूरापूरी पढ़ी दूँ महाराष्ट्र सरकार तांकर सबू डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटीज ऑफिसर्स एवं एम्प्लॉय मान को मैंडेटोरीली बाध्यबाधकता हिसाब से मराठी कहवा ऑफिशियल बिजनेस रे मराठी कहवा को कहते। अच्छा नहेले जो माने जानी शुणी ए निर्देश न मानिबे इंग्लिश रे कहते डेलिबरेटली वायोलेट द ऑर्डर तांको दंड मिलियो दंड हूँ कौन ना वार्निंग mentioning their violation in their confidential report, issuing strictures and withholding annual increment. एटा से माने लिखिछन्ति। अच्छा से तापर लेखा है जे इंग्रेजी रे इंटरनल कम्युनिकेशन करबा फल रे माने महाराष्ट्र भीतर जो जिनस गुड़ाक मेनली कन्फाइंड टू पीपल इन महाराष्ट्र एंड इंटर स्टेट बा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जोड़ा नुह से कम्युनिकेशन कथा कहते सेटा इंग्रेजी है फल सरकार वेलफेयर उन्नयन योजना रु लोक मैंने
फायदा उठे पारना। अच्छा तेणु सी कहते जे जो जो काम गुड़ाक जो जो माने आम इंग्रेजी लिखाई वी हैव टू यूज 100% मराठी कहीं इंटरनल कम्युनिकेशन जदि आम इंग्रेजी व्यवहार करवा ताले साधारण लोक सरकार मध्य कम्युनिकेशन गैप सृष्टि हो। अच्छा ये कथा से कहते यहीटा आम ओडिशा भी करवा निहाती दरकार। एटा दंड कथाटा एटा सुभाष बाबू बहुत दिन है कहते मुझे असित बाबू गोटे आर्टिकल पढ़ी डॉक्टर असित महांती गोटे आर्टिकल लिखिं से संवाद लिखते बहुत आगु से लिखिं गोटे आईन हम कि आईन में जदि दंडर व्यवस्था ना से आईन टा कौन हम से लिखिदी मुझे तेणु से गोटे रेफरेन्स हिसाब से ग्रहण करुँच। तेणु ये जो कि प्रकार दंड हम कौन ए विषय जो महाराष्ट्र सरकार एवं जहाँ नियमटा कि डायरेक्टिव देते ऑफिस मान को यहीटा एकदम क्लीयरली लिखाई एते क्लीयरली लिखाई दंड विषय एवं को सर्कमस्टांसेस दंड दिज्व यही विषय मुझे क्लीयर जिनस आगुरी पढ़ी नी तेणु यहाँ मुझे पूरापूरी आपण पाखे पढ़ी। अच्छा मोर खाली गोटे कथा कहबार कथा जे ना वर्तमान माने मु राजी जे जदि जन लोक डेलिबरेटली न कर माने गोटे आईन को न मान भायोलेसन ऑफ ऑफिस ऑर्डर हिसाब से एक्शन नवा कथा से किसी असुविधा नहीं। दंड दंड जो दंड सब लिखाई से सब मोर किसी कहबार ना मुझे राजी यहाँ गोटे आ गोटे कथा कथा जे दंडटा गोटे भय उपर बेस्ड तेणु फिलोसॉफिकली गोटे गोटे जिनस खाली भय उपर बेस्ड हो सीटा को ग्रहण करने केमती शंका आसे। अच्छा अवश्य आम जाचु शंका जाचु माने गोटे जदि गोटे जिनस शुभेच्छा माने गुडविल की गुडविल उपर बेस कर गोटे जिनस हम सेटा भल ना भय केवल भय उपर बेस कर गोटे जिनस हम से भल यहीटा जब प्रश्न उठे ताले माने मोर बहुत वर्ष धरिक IIT रे थिला बेले जहाँ ता पूर्व भी बहुत वर्ष धरिक मोर गोटे से कौन कौन कर विषय कहवाक चाहूनी किंतु मोर गोटे बेसिक फिलोसफी थिला जे दंड अपेक्षा जदि आम कौन गोटे माने अन्य भाव में तार गोटे समाधान करता ताले भल हुआ गोटे पॉजिटिव जिनस पॉजिटिव सॉल्यूशन भल हम कारण दंडटा बेसिकली दंडटा गोटे फियर उपर बेस्ड आम गोटे फियर सृष्टि करवा तेणु यहाँ ये हेजिटेंट थी कि बर्तमान मुझे राजी। अच्छा ता कारण हूँ अनेक गुड़े जिनस माने मोर माने अनेक जिनस से माने कहते जे चॉम्स्की गोटे जगह कहते महात्मा गांधी विषय चॉम्स्की कहले देखो नॉन वायलेंस किए न चाहूँगी समस्ते नॉन वायलेंस चाहते जो मैंने आंदोलन कर समस्ते नॉन वायलेंस चाहते किंतु जितेबाला कौन गोटे आंदोलन माने वायलेंट हो जाए से आफ्रिकान फ्रीडम मूवमेंट कथा कहते नेल्सन मंडेला कथा पर्टिकुलरली से कॉन्टेक्स्ट रे से कहले जितेबाला नॉन वायलेंस द्वारा काम न हुए समस्ते आरंभ कर नॉन वायलेंस कि कहीं झगड़ा करने चाहिए माने वायलेंस करने चाहिए किंतु जितेबाला से न हो पारे से गोटाए स्टेज लोक वायलेंस को एडप्ट करने को बाध्य हुए यहाँ गोटे। द्वितीय कथा ये जो प्रश्न ये प्रश्नटा भिन्न भिन्न भाव आमर पुराण शास्त्र इत्यादि भी आमर उठी धरतु महाभारत युद्ध समस्ते जानते युद्धटा खराब जिनस केवल व्यास महाभारत नहीं व्यास महाभारत युद्ध खराब जिनस कहुई कि सारा महाभारत युद्धटा अति खराब जिनस यहाँ बारंबार कहुई। अच्छा किंतु या सत्वे भी युद्ध हूँ तो समाज रे युद्धर गोटे प्लेस अच्छी समाज रे युद्ध को गोटे प्लेस अच्छी जेटा जिते आम निंदा कले भी जिते आम खराब भाविले भी जिते माने सेटा अग्रहणीय हेले भी बेले बेले सेटा करने को आम बाध्य हो तेणु जदि एमती गोटे जिन कर बाध्य हो से आमको केयर ना पड़े माने सबू चेष्टा करी युद्धटा अवॉइड हो पार कि युद्ध है गोटे नैतिक युद्ध केमती हो पारे एमती कथा यहाँ सब छाड़ू माने कहूँ जे
दंडर जेमती माने फियर जेमती फियर बेसिस जेमती माने एक्शन हे परिबो just as we can have a set of steps based on fear सेमती का आमे भी माने अफर्मेटिव स्टेप्स भी नहीं परिबा आ तम दीटा तक जदी हे परिबो भलो किंतु प्रथमे मोर जो टिके हेजिटेशन थिला जे दंड कथाटा से हेजिटेशन मोर वर्तमान नाही काहे कि ना जदि जन तो बारंबार जदि जन आईनटा न मानिबो ताले एक तो आईन न मानवाटा दोष द्वितीय हला जोठी सर्वसाधारण सबुठ गरीब लोक एवं सबुठ माने अफेक्टेड डिप्राइव लोक मान जो जिनसटा अफेक्ट करिवो सेटा जदि जन जदि सेटा इंप्लीमेंट न करिवो ताले सेटा आहुरी एटा एकदम मोर मोरल फेलियर तेणु तेणु सेटा तेणु से दंडटा पाई मोर किछि ये ना तापर ए जो दंड बा एई प्रकार दंड पाई किछि माने मो पूरा पूरी सम्मत थे तेणु दंड इन प्रिंसिपल मु एक्सेप्ट करूची अब एक्जाक्टली कौन को दंड हम केमती हम से सब डिटेल कथा ये जो डिटेल एटा भी मैं एक्सेप्ट करूची अच्छा तेणु अफर्मेटिव कथा को आसुची अफर्मेटिव आम कौन करि परिबा मते रंजन बाबू कहले गोटे इंटरेस्टिंग कथा तांग संग एई विषय तांग संग बहुत लास्ट 10 दिन भीतर कथा आइतिली से मते कहले आज्ञा मु कहले देखंतु ए जो हमर जो कर्मचारी अछंती तांको ट्रेनिंग दे दो ऑफिस स्टाफ को ट्रेनिंग दे दो उड़िया माने एथरे से कहले आज्ञा उड़िया लोक कोन उड़िया ट्रेनिंग देबे हां सेथरे मोर कहबा सेटा माने टेलीफोन रे सब डिटेल कथा हिनो तो बर्तमान कहूची नहीं उड़िया जानिबा गोटे कथा किंतु ऑफिशियल उड़िया जानिबा गोटे कथा जेमती आजिकल आम कहते खाली इंग्लीश जानले हम ना किंतु आमर गोटे टेक्निकल कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन जमी आम डेभलप सब करुचे सेमतिका गोटे ऑफिशियलीज जहाँ कहते मैंने ऑफिसीय भाषा सेटा एकदम साधारण भाषा ठू टिके अलग तेणु सेटा भी शिखा पड़ो जमीका आमको टेक्निकल गोटे इंजीनियरिंग टॉपिक ऊपर कहले कि गोटे धरत बिजनेस टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन जमी आम अलग अलग आम कहचे ना बिजनेस कम्युनिकेशन जो भाषा से इंग्रेजी हेले भी गोटाए प्रकार इंग्रेजी सेमतिका एटा भी आम ग्रहण कर ट्रेनिंग मुझे ट्रेनिंग गोटे दरकार अच्छी अच्छा या पूर्व मुझे जो अफर्मेटिव कहीं कहे से गोटे पढ़ी दूसरी फकीर मोहन सेनापति कौन कहते 150 वर्ष पूर्व मुझे पूरा पूरी पढ़ी दूसरी आपको कारण आप पढ़ी थे निश्चित किंतु हुए तो मन ना पढ़ी दूसरी अच्छा यहाँ अमला मानक कथा अधा पार्सी अधा ओडिया लेखा मध्य विचित्र कथोपकथन तुल्य थिला आपणा घरर खर्च लेखा मध्य पार्सी रे थिला पूर्वे कचेरीर भाषा संपूर्ण पार्सी थिला सन 1836 साल रे सरकार बहादुर माने इंग्लिश बहादुर ताहा रहित करी देशीय भाषा प्रचलन आदेश प्रदान कले हेले कौन है अमला बाबू माने बहु जत्न एवं परिश्रम रे पार्सी शिखिथिबा सेही भाषा लेखा और कथा व्यवहार करवा समाज गौरव विषय थिबा एवं ओडिया लिखिबार अनभ्यस्त थिबा जोगु बाहर दरखास्त प्रभृति ओडिया भाषा लिखित हेउथिले मध्य बहु वर्ष पर्यंत कचेरी भीतर रजिस्ट्री बही इत्यादि बही रे पार्सी रे लिखा जाउथिला माने एटा पढ़िबार अर्थ हो कौन ना जे जो थे जहार हैबिट हो जाइए से आम जो गोटे टर्म यूज करे कंफर्ट जोन ए मैनेजमेंट वाला तो बेसी यूज कर तो कंफर्ट जोन से जो कंफर्ट जोन अच्छे से रहा चाहूँ किसी गोटे नुआ जिनस कि गोटे माने से भल नुआ जिनस भल हो पछे परिवर्तन को गोटे डर तेणु एटा भी आम भाई पार जो मैंने चाहते ना जहाँ कंटिन्यू कंटिन्यू करू ता अर्थ नुह माने इंग्रेजी माने सब दक्ष लोक एमती किसी ना मोटो पर नुह आप देखो जो से डॉक्यूमेंट जो सब डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट रे केते भूल थिबा आप देखो जो नोट गुडा सरकार माने जो नोट गुडा सरकारी ऑफिस रे लोक पुटअप करछंती इत्यादि आप देखो किंतु कथा हो जे जोटा रही आसी प्रकाश पट्टनायक जे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अच्छा से तांको संग भी थरे विषय में कथा होती से कहला आज्ञा जब गोटा कोठी गोटा ढांचा रही जाइए ना तो सबुठ सहज हो ढांचाटा नहीं आसवा आ मार्जिनाली एपट सेपट टिके
ନା ଜାଗା ଆମକୁ ଠିକ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଡେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ଢାଞ୍ଚାଟା ରହିଯାଇଛି ମାନେ ସହଜ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ହଉଛି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମର ଡର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମାନେ କେମିତି ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ହାବିଟ୍ର କେମିତି କଣ ଆମ ଉପରେ ହାବିଟ୍ର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଣ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆସିଥାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ହେଇଥାନ୍ତି ପୁରୀ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗଣେଶ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଉ ବୁଲୁ ଆମେ ସେଠି। ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡଟା ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ବାହାରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କଥା ହଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସେ ଫିଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଫେସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଆଟା ଭିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆଟା ଭିତରେ ଚାଲିଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ଘାସ ଫାସ ଏତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଗଲେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଘାସଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ଏତିକି ଲୋକ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ପିଲା ରାଜି ନୁହଁ ନା ମାଷ୍ଟର ରାଜି ନୁହଁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଠାରେ ରାଜି ହବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଭଲ ଜିନିଷଟା ସେ କହିଲା ଆମେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ରାଜି ହେଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆମେ ତାର ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲୁ। ନମସ୍କାର କରି ଆମେ କଣ କଲୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ସେଇ ଘାସ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକିଲୁ। ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆପଣମାନେ ତ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଆମର ହଁ ହଁ ବେଳେବେଳେ ହାବିଟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆମେ ଟିକେ ହେଜିଟେଟ୍ କରୁ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଳସୁଆମୀ କିନ୍ତୁ ଅଳସୁଆମୀ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କନୋଟେସନ ପୁରାପୁରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରୁ ବାହାରକୁ ଯୋଉ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନେ ସେଇଟା ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇପାରନ୍ତା ଯେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟ କେମିତି ପୁଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଅଫିସରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କାମ ହଉଛି ସେଇଟା କେମିତି କରିବାକୁ ହବ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଇଂରେଜୀରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କରିବ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ହବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଫର୍ମେଟିଭ ଆକ୍ସନ କଥା କହୁଛି ତ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଫିସ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରାଯାଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବା ଏନେବଲିଂ ଆକ୍ସନ ଗୋଟେ ନିଆଯାଉ ଏନେବଲିଂ। ତାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମାନେ ହେଜିଟେସନ ଅଛି ସେଇଟା ରହିବନି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଯିବ ଆଉ ମାନେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଫେଜ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଆସେ ସେଇ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ ହୁଏତ ବେଶୀ କିଏ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ପଶିଯିବ ଏଇ ସବୁ ଟାଇପ କିଛି କିଛି ହବ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବେଶୀ ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଇଜ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଚ୍ଛା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅବଜେକ୍ସନଟା କୋଉଠି ହଉଥିଲା ଅବଜେକ୍ସନ ହଉଥିଲା ସେ ମାନେ ସର୍ଟ ଅଫ ଲୋୟର ଲେଭେଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ମେମୋରି ମାନେ ମାଇ ମେମୋରି ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆପଣ ୟୁ କରେକ୍ଟ ମି କାଇଣ୍ଡଲି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ ଆର୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ଟଚ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କନଫର୍ମ କରିପାରିନି କିନ୍ତୁ ଭଲ କି ମୋର ମନେ ଅଛି ଏଇଟା। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶର ଅବସ୍ଥା କଣ ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନରେ ଇଂରେଜୀର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଇଜ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ କ୍ଲର୍କସ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ହାୟର ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ନୋଟ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏଇଟା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ନୋଟ ଗୁଡାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଫାଇଲ ଗୁଡା ପୁଟଅପ୍ ହଉଛି ସେଟା ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ହଉଛି। ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ ତା ମାନେ ହୁଏତ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିଚୁଏସନ କଣ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରୁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସୋର୍ସେସ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରି ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ଯଦି ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି କଣ ନା ଲୋୟର ଲେଭେଲରେ ଲୋକ ଆମର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତା କାରଣ ହଉଛି କିଛି ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଖାଲି ହଉଛି ଆମେ ହାବିଟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଆଉ ନୂଆ କଥା କାହିଁ ଶିଖିବୁ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅରାଜି କେହି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଓରମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲିଓରମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆଲିଓରମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନାଇଁ କାମଟା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ ଏଇଟା ତମେ ବି କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ବର୍କସପ୍ ଏମିତି କରିଥିଲେ
ସେଟା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ପଢିଛି ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେଥିରେ ପଢଉଥିଲେ, ସେଟା ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି ସେ ଯୁଗରୁ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ କରିବା ବା ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲେ ବି, ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲେ ବଢିଆ ହବ। ଆଉ ତାର କିଛି ସମୟ 6 ମାସ ପରେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସପ୍ତାହ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 6 ମାସ ପରେ କି 7 ମାସ ପରେ କି କଣ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ରିପିଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ନେବା, ଏତିକି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିପାଇଁ କଣ ନା, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ, ମତେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି, କଥା ହଉଛି କଣ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲଚର ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି, ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ 6 ଦିନିଆ କି 5 ଦିନିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ଭାଷଣରେ ଇନାଗୁରେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆଉ ପ୍ରାଇଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ସରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଧା ଦିନ ପିକନିକ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଥିରେ? ସେଇଟା ନାହିଁ, ମାନେ 6 ଦିନ ମାନେ ସପ୍ତାହ, ମାନେ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ମାନେ 4.5 ଦିନ ନୁହଁ କି 3.5 ଦିନ ନୁହଁ, ସବୁ ସମୟ ଯୋଉ ଔପଚାରିକତାକୁ କମ କରିକିରି ଯେତେ ସମୟ କାମରେ ଦେଇ ହବ, ସେଟା ହେଲା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ୱାର୍କସପରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାର ପଢେଇବା କି ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ପଢେଇବା, ସେଥିରେ ମୋ ମତରେ ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେଟା ମାନେ ବାଚ୍ୟ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ କଣ ମିଡଲ କେତେଟା ବାଚ୍ୟ ଅଛି, କି କେତେଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, କେତେଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କି କୋଉଟା ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କୋଉ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ଏଗୁଡା ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଗୁଡା କଣ ଦରକାର? ସେଠି ଦରକାର ହଉଛି ଏଇଗୁଡାକ ଆମେ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ୱାର୍କସପ୍ ହବା କଥା। ସେଥିରେ ଆମକୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଥିଓରି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକଦମ ବିଲକୁଲ ବେକାର, ସେଗୁଡା ସମୟ ନଷ୍ଟ। ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଥିବେ ବା ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରଫେସର ସେଠି ଥିବେ କି ଯାହା ଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବେ, ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ହୁଏତ ଗ୍ଲୋସରୀ ଅଫ ଅଫିସିଆଲ ଟର୍ମସ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହୁଏତ ଯଦି ବହୁତ ମାନେ କଣ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ସରଳ ସହଜ ଭାଷାରେ କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେଇ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ସେଟା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିଲାବସ ଦରକାର, ଛୋଟିଆ ସିଲାବସ ଦରକାର, ମାନେ ଯଦି କେୟାରଫୁଲି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସିଲାବସ ଦରକାର। ସିଲାବସରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ବେସିକାଲି ମୋ ମତରେ ସେଟା ବେସିକାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହଉଛି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଫ୍ରମ ଏଇ ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଫ୍ରମ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇ ହାବିଟଟା କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ହାବିଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଏନେବଲିଂ ପିରିୟଡରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା କରେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସିଲାବସ ଭଲ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ୱାର୍କସପ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମୋଡରେ ହେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଥିଓରି ଲେକ୍ଚର ଫେକ୍ଚର ଦେଇକିରି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ କି ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆଟା କେମିତି ମାନେ ତ ଭାଷାଟା କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ, ସେଟା ହେଲା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ସେମାନେ ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି, ହୁଏତ ସରକାର ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ଦେମ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ନିଜ ଆଇନ ମାନେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଟା ସେ କହନ୍ତୁ। ସେଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇ କହିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି କହନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ବାବୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ସୁଭାଷ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବସିବା, ଆମେ କହୁ ଆମର କଣ ହଉଛି ଅସୁବିଧା, ଆମେ କାହିଁକି କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମିଶିକିରି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ଯଦି ନହବ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ତାହେଲେ ତ ମାନେ ତାହେଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବ।
ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ବାହାରିବ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ସେଠି କହିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଭାବେ ଯେ ନାଇଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି, ତେଣୁ କ'ଣ ମାନେ ତରତର କାହିଁକି? କୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉନି? ସେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉନି, ସେଇମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଏଠି ତ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇକିରି କହିବେନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଏସଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ହୁଅନ୍ତି କି ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବେନି। ଆଉ କାହାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର, ସେଇମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଏ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ଯେ ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମର କେହି ତ କିଛି ଚାଲିଛି କେହି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ବୋଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ବି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ କାହା ନାଁ ଫାଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ପଢୁଛି ଯେ କିଛି ଉପରିସ୍ଥ ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହଉ ବୋଲି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ, ଧରନ୍ତୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ଏଇଟା କୋଉ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ହଁ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆଇଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲାଣି, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଇସ୍ୟୁ କି ନହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜିକାଲି? ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଟା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିପାରିବ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଧରନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇଟି ଆମର ଡେଭଲପ ସେତେ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଆଇଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ମତେ ସୁଭାଷ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ସୁଭାଷ ବାବୁ ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ସୁଭାଷ କହିଲେ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ଯାହା ଦଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଲାଣି ଯୋଉଟା ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଦେଲେ ବି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରି ହଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ସରକାର କାହିଁ ନ କରିପାରିବେ? ଯଦି କେହି କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, ଗୋଟେ ନିଜ ଆଇନ ନିଜେ ଲାଗୁ ନହବ? ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର୍ସ ଗୁଡାକ ଆଜିକାଲି ହେଲାଣି, ଆଇଟି ଫଳରେ ସବୁ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ କାମ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଲାଗୁ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଜିଟେଣ୍ଟ ହଉଛୁ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଟା ହେଲେ ମାନେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ତାର ହୁଏତ କିଛି ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ 38 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ବୋଧେ କହିଥିଲେ 45 ମିନିଟ୍ସ କହିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏନିୱେ ମୁଁ ଆଉ 2-3ଟା କଥା କହିକିରି ମୁଁ ସାରୁଛି। ଛୋଟିଆ କଥା ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ, ଆମ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯୋଉମାନେ ପିଏଚଡି କରୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସରେ, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଭାଷା ଜ୍ଞାନୀ। ମୁଁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭିତରେ ଏଇଆ ଡିଫରେନ୍ସ କରୁଛି ଯେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏଇ ଭାଷା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଲେଜ ଅଛି, ଏବଂ ମାନେ ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଲେଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସରେ ପିଏଚଡି କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସରେ ପିଏଚଡି କରିଗଲେ ମାନେ ଜଣେ, ତେଣୁ ଏଇ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଏଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଲ ଅଛି ଏଥିରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯଦି, ମାନେ ଏମାନେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଲ ଅଛି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କଥା କହୁଛି, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ହବ, କ'ଣ ପଢାଯିବ, କେମିତି ପଢାଯିବ, ୱାର୍କସପଟା କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ଜଣେ ବସି କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବେ, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରାଯିବ, ଏଇ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟଟା ନବାଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ୟାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା କହୁଛି। 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷ କହୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଏଗୁଡା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା,
ओडिया स्कूल रे ओडिया भाषा एते खराब भाव में पढ़ा जाउची कथा मु कहने ब्लेम करने शिक्षक मान को माने खाली शिक्षक मान को ब्लेम कर किछ लाभ नै ता मु कहय को जे जे पिला पंचम श्रेणी पिला मु जहा सुनुची पंचम श्रेणी पिला ओडिया अल्फाबेट जानि नै माने पूरा पूरी जानि नै अच्छा गोटे वाक्य सप्तम श्रेणी पिला पांचटा वाक्य ओडिया रे करेक्टली लिखि पना तेणु एटा पुणी ओडिया मीडियम स्कूल रे अच्छा जदि यही अवस्था जदि हुए ताहले मोर भय होची आउ 30 वर्ष पर 40 वर्ष पर कौन हम ना यही जो जनरेशन टा एटा जदि संशोधन न करा जाए यही जनरेशन में कौन हम ना से माने ओडिया ओडिया कहिबे घरे कहिबे सबुठी कहिबे ओडिया प्रांजल भाव कहिबे किंतु माने लिखिला बेल को हेजिटेट करिवे तो जो सिचुएशन से आउ गोटे भाषा आंदोलन करियो कौन से माने आम ओडिया माने कथित ओडिया बुझु किंतु भाषा माने लिखित भाषा बुझी पारु एमती गोटे सृष्टि हो जदि एई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस हम रुहे तेणु आम ओडिया स्कूल रे ओडिया भाषा जति ओडिया माने सब स्कूल रे ओडिया नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल रे ओडिया पढ़ावा निहाती दरकार एमती को कौन गोटे स्कूल हवा कथा न ओडिसा रे जे कि सेठी पिला पास कर ओडियाटा न जानि कि जा हो जे से तेणु ओडियाटा भल कि पढ़ेवा कथा कारण ये जो अवस्था बर्तमान होती अवस्था जमी न हो अच्छा ये अवस्था विषय अनेक आलोचना करी हबो एवं मोर अनेक आइडिया ए विषय भी अच्छी कहीं एटा होची कोन कर दे परबो तुम सेति समय नै आउ गोटे कथा होची जे एठी मु शेष करबी आउ गोटे कथा होची जे जो ओडियाटा हमर ज्ञानर भाषा हबा दरकार अच्छा एटा समस्त कहउछन्ती ज्ञान और जीविका भाषा हबा दरकार एटा समस्त कहउछन्ती माने दिन के रहबो नै एटा जदि आपण आजिठो आरंभ करिवे आउ सेटा लागिबो हो तो 20 वर्ष परे कि कोन किंतु आजिठो आरंभ न करिवे ताल हबो नै एटा हला गोटे कथा तो समस्त जानछन कार किछ कहबार नै किंतु एई जो ओडियाटा ज्ञानर भाषा हो एटा गोटे एटा मु कहउची सेमिनार एक्टिविज्म आमे खाली सेमिनार रे कहउची किंतु के किछि माने जहा किछि हो नै गोटे भल काम रंजन बाबू करछथि से कोन करछन ना 4 मिनिट 5 मिनिट रे तांकर जो स्पेशलाइजेशन नेमली चार्टर्ड अकाउंटेंसी से विषय बिजनेस और इत्यादि विषय से ओडिया रे कहउछथि एई जिंसटा मते भारी भल लागुची माने हमर यंगर जनरेशन एमाने सब पिला मागे एई जो जनरेशन टा करछन ता भल करछन अच्छा जदि ओडियाटा ज्ञानर भाषा नहला ताहले कोन हबो मु पुणी थरे फकीर मोहन को पढ़ी दोछि खाली पढ़ी दोछि फकीर मोहन कोन कहउछन फकीर मोहन कहउछन छात्र माने ओडिया पुस्तक किनिबा सकासे अभिभावक मान को पैसा मागिले उत्तर पांती जे तू तो अवदान पाखे ओडिया पढ़ी सारिछु आ ओडिया बही कौन हम रे जा इंग्रेजी पढ़ जा अच्छा पूर्वे संस्कृत पढ़ुआ पंडित माने ओडिया पढ़ा एवं पढ़ाइबा को घृणा करुले आपे ओडिया हाथ लेखा लिखि पारती ना कि लिखि जानती ना तेणु से अन्य मान साहय नियंती जो दरकार पड़े ओडिया किसी लिखापी से कौन करते ना निजे तो लिखिपारे साहय नियंती प्रथम कथा देखो इंग्रेजी कथाटा से कौन हम से कहे नहीं ओडिया बही कहीं इंग्रेजी भी पढ़ कहीं इंग्रेजी बही पढ़ले कि जानू ओडिया बही पढ़ले कौन जानू ये जो एटीट्यूडटा हाँ यहाँ स्टेबलाइज हो माने यहाँ स्टेबलाइज हम जदि आमे ओडिया को ज्ञानर भाषा न करवा तेणु लॉन्ग टर्म रे ओडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में कहूँ आमर तो शासन भाषा हम किंतु ये जो शासन भाषा हम ए विषय में कहली किंतु यहाँ गोटे स्टेबलाइज होगापी ओडिया भाषा भी उन्नत होगा पड़ो गोटे गोटे हूँ यहाँ ज्ञानर भाषा हम आ गोटे हूँ आम जो भाव बर्तमान स्कूल पढ़ा जाऊँगी आम मैंने सब सचेतन होगा उचित जदि आम सप्तम श्रेणी पिला दी तीन सेन्टेन्स पढ़ी पार आम समय सप्तम श्रेणी आम लिटरेचर पढ़ुलु आम साहित्य पढ़ुलु भल आंसर भी दूसरू अच्छा किंतु सेटा बर्तमान 5टा सेन्टेन्स पढ़ी पार ना पंचम श्रेणी पिला कि चतुर्थ श्रेणी पिला जदि अल्फाबेट जानी ना ये कौन हम ताले मत डर हो किसी 30 वर्ष पर आगे आम बुढ़िया बुझी पार तो कौ भाषा बुझे तो मुझे जानी कारण ये कथा भी नुह जे आम जो ओडिया आम ओडिशा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग ओडिया वीक एमती किसी नुह आम गोटे जेनेरेशन हुए तो आसो जो जेनेरेशन दीटा जाक भाषा वीक हो जदि आम बर्तमान किसी स्टेप्स ना अच्छा आपण जो आपण 45 मिनिट 13 सेकेंड धरिकी 14 सेकेंड धरिकी बोर कली आपण मत क्षमा करेंगे जदि बेसी बोर करथिबे
ଆଉ ମୋର କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି। ଆଉ, ନମସ୍କାର।